Hello everyone, Jai Jagannath. I am Mamali. Welcome back to my YouTube channel, The Science and Numbers. ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ବି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଭାଗକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ରିଲେସନ୍। ତ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ଟା କ'ଣ, ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଛୁଆବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 5ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 1/5, 2ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 1/2 ଏବଂ 1/5ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 5 ବୋଲି। ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ତ୍ରିକୋଣମିତି ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ମାପ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ନିଆଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥିଟା ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଆମେ ଏ ଭିତରୁ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେଣି ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ p/h, କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h/p। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏବଂ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ସାଇନ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି p/h, କୋସେକ୍ ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି h/p। ତ ତେଣୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଆମର LHSରେ ଅଛି ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ ନା, ସାଇନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ p/h, କୋସେକ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ h/p। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦିଅ, ଏଚ୍କୁ ଏଚ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, ପିକୁ ପି କ୍ୟାନସଲ୍, ତ ବଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ନା 1। ଅତଏବ ଆମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତେବେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପିଲେ କେତେ ହେବ ନା, କୋସେକ୍ ଥିଟା ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟ ଗଲେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/କୋସେକ୍ ଥିଟା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କୋସେକ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏପଟେ ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ କୋସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତ ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି କୋସେକ୍ ଥିଟା ଏବଂ କୋସେକ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ଯେମିତି ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ 5ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 1/5, 1/5ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 5। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସାଇନ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି କୋସେକ୍ ଥିଟା ଏବଂ କୋସେକ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା। ଚାଲ ତାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ହେଉଛି p/b ଏବଂ କଟ୍ ଥିଟା କେତେ ନା b/p। ତ ତେଣୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ p/b, କଟ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ b/p। ତ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ବିକୁ ବି କଟିଗଲା, ପିକୁ ପି ବି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା ବଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ନା 1। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, କଟ୍ ଥିଟାଟା ଇଣ୍ଟୁ ଅଛି, ସେପଟେ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 1/କଟ୍ ଥିଟା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କଟ୍ ଥିଟାଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ନା 1/ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି କଟ୍ ଥିଟା ଏବଂ କଟ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଉଛି ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯେ କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 କେମିତି ହେଲା, ଯେ କୋସ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ p/h, ସେକ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ h/v। ଦୁଇଟା ଯାକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଯେଉଁଟା ଆମର LHSରେ ଅଛି। ତ କସ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ b/h, ସେକ୍ ଥିଟାର ମୂଲ୍ୟ h/v। ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ଏଚ୍କୁ ଏଚ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, ବିକୁ ବି କ୍ୟାନସଲ୍। ତ କସ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବାହାରିଗଲା 1। ତେବେ କସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ସେକ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟେ ଯାଇକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ କସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/ସେକ୍ ଥିଟା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେକ୍ ଥିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, କସ୍ ଥିଟାଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ସେକ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/କସ୍ ଥିଟା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କସ୍ ଥିଟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କିଏ ସେକ୍ ଥିଟା
ठीक से भाई सेक थीटार व्युत्क्रम हो कि ना कस थीटा जदि आम सर्टली लिखा तेल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 जो थ्रू कि आमको साइन सूत्र गोटे मिलगला जे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटार गोटे फर्मूला मिलगला कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा सेमती टैन थीटा इंटू कट थीटा इज इक्वल टू 1 थिला तो टैन थीटार आउ गोटे सूत्र मिलगला जे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कट थीटा से भाई कट थीटा इज इक्वल केते गला ना 1 बाय टैन थीटा आउ तृतीय सूत्र थिला हमर cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 तो सेथुरु cos रो भी गोटे फार्मूला बाहर गला जे cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा एवं sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा तो पिला माने एतिकी होची हमर व्युत्क्रम संपर्क तो व्युत्क्रम संपर्क रे मु भाबुची आपण मानकर डाउट क्लियर हे जाइथिबो तो sin थीटा रो व्युत्क्रम रहि गला cosec थीटा रो व्युत्क्रम हे गला sin थीटा tan थीटा रो व्युत्क्रम हे गला cot थीटा रो व्युत्क्रम हे गला tan थीटा से भली cos थीटार व्युत्क्रम sec थीटा एवं sec थीटार व्युत्क्रम होची cos थीटा तो याको आउ टिके सहजरे बुझिबा एग्जांपल को सॉल्व करके तो प्रथम क्वेश्चन कहिची जदि cos थीटार मूल्य 3/5 हुए तेबे sec थीटा tan थीटा cot थीटार मान केते हेबो बा निर्णय कर तो एटा हमें को त्रिभुज रे गोटे मापिबा समकोणी त्रिभुज जोठी मु सी कोण को नै जाउची थीटा तो p b h आम चिन्हे जोटा पी को आम सम्मुखीन बी हूँ संलग्न एच हूँ कर्ण तो cos थीटार फर्मूला कौन जाने ना संलग्न बाहु बाई कर्ण जोटा कहे आम बी बाई एच इज इक्वल टू 3/5 मन कर आम संलग्न बाहु हो जाऊ 3 कर्ण हो जाऊ 5 तेज सम्मुखीन बाहु बोले के ना आम पढ़ी पिथागोरीय त्रयी कर्णर स्क्वायर माइनस संलग्न बाहुर स्क्वायर होल रूट ओवर तो कर्ण हूँ 5 रो स्क्वायर माइनस संलग्न बाहु 3 रो स्क्वायर होल रूट ओवर 5 रो स्क्वायर 25 3 रो स्क्वायर 9 होल रूट ओवर इज इक्वल टू 25 रो 9 फेडी दियो केते आसला 16 रूट ओवर केते 4 अतएव संलग्न बाहु बा पी बाहु इज इक्वल टू हमर आसी गला 4 आमे एबे कोन पढिले sec थीटार व्युत्क्रम हो जे कि ना 1 बाय cos थीटा बा sec थीटार व्युत्क्रम cos थीटा जोटी कि sec थीटार मूल्य कोन सूत्र आस्तिला 1 बाय cos थीटा तो cos थीटार मूल्य हमकु दत्त देछि केते ना 3/5 ताले sec थीटा इज इक्वल केते गला ना 1 डिवाइडेड बाय 3/5 तो आमे छुआ बेले सप्तम पंचम क्लास रे पढिचे भाग भग्नांशर गुणन तो जोठी हमको a बाय b होल डिवाइडेड बाय जदि c बाय d थाए c बाय d टा ऊपर गले उल्टी जीव तो a बाय b इंटू d बाय c हे जीव तेबे हमर जो a के डिवाइडेड बाय 3/5 अछि सेटा कहे जीव ना 3/5 टा ऊपर को जाई कि उल्टी जीव जोटा के जीव 5/3 ताले 1 इंटू 5/3 इज इक्वल केते ना 5/3 अतएव sec थीटार मूल्य हमर बाहरी गला 5/3 आमे एबे sec थीटा पाई गले एबे tan थीटा पाखु जीव tan थीटा पई सूत्र कोन जानचे सम्मुखीन बाहु डिवाइडेड बाय संलग्न बाहु सम्मुखीन बाहु के अछि हमर बेले देखिलो 4 जोडा हमर p संलग्न बाहु केते अछि b जोडा हो हमर 3 अतएव tan थीटार मूल्य केते आसी गला 4/3 तले cot थीटा पई एबे सूत्र पढिचे cot थीटार व्युत्क्रम होछि tan थीटा तबे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा तो tan थीटार मूल्य केते बाहरिला 4/3 तले cot थीटा इज इक्वल केते होला 1 डिवाइडेड बाय 4/3 4/3 टा ऊपर गले कोन हे जिवो उल्टी जिवो तो केते हे जिवो 3/4 तले cot थीटा इज इक्वल केते हे जिवो ना 1 इंटू 3/4 तबे cot थीटा इज इक्वल केते ना 3/4 तो ये सबुथिरु आमे ए सूत्र को प्रयोग करी तीन नागर मूल्य बाहर करि गले जे sec थीटा हे गला केते 5/3 tan थीटा आसी गला 4/3 cot थीटा आसी गला 3/4 तो बुझी आशा करी आपण समस्त बुझी पारि थिबे ध्यान करिक कहिबे जदि किसी डाउट थाए कमेंट रे निहाती जणाइबे तो जदि वीडियोटी भल लागिछि तबे लाइक करंतु शेयर करंतु सांग मानकु जणांतु तो एतिकी रे आजर क्लास को ऑफ करबा जदि वर्ग संपर्क एवं भागक्रिया संपर्क को जानिबा को चाहथिबे तबे नेक्स्ट वीडियो पई सब्सक्राइब भी कर देबे रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।